Yes, sir. Ndị be anyị ndewonu, ekelekwa m unu. Anyị abịakwala ọzọ na ihe mmemme nke ụbọchị taa nke a kpọrọ ọnọdụ ezinụlọ. Ọnọdụ ezinụlọ bụ ebe anyị na-emetụta aka tụmadụ ihe metụtara ezinụlọ na ihe gbasara alụmalụ di na nwunye. Dịka anyị na-aga n'ihu, anyị nwere ọtụtụ ihe ndị ọzọ anyị ga-eme ka unu mara. Anyị nwere ndị ọbịa abụọ gbara kpụrụkpụrụ ndị anyị na ha ga-atụle ụbụbọ maka ihe gbasara ezinụlọ, usoro esi alụ nwanyị. N'aka nri m enwere m Maazị Chibuike Nwachukwu fere ọhaneze aka. Ndị be anyị ndewonu, ekele m. N'ezi iru m enwere m Oriakụ Chioma Ofegbu fere ọhaneze aka. Ndị be anyị ndewonu. Ma mụ onwe bụ Ijeọma Alisa bụ onye chịkọburu mmemme a. Enwekwara m ajụjụ ndị m ga-ajụ ndị ọbịa anyị maka ihe gbasara usoro eji alụ nwanyị. Nke mbụ, a ma ajụ Maazị Chibuike Nwachukwu, kedu ihe bụ ịlụ nwanyị? Ndị be anyị ekele m unu. Enwe ịlụ nwanyị na ala Igbo wụra ebido agawa njem nwanyị ụlọ ka esi emela be anyị. A ga-epu ụzọ bịa akụ aka n'ụlọ, akụ aka hụ ndị nwe nwa, akụcha aka abịa nyezie ihe a ga-nye ha list ha eji eme ihe nwanyị. Ha gakwa gatụ ụlọ bịa chikwa bifo abịa bịawa na ịlụ nwanyị, bịa ịkpọrọ nwanyị akpọrọ, anyekwe ha ihe a ga-eme, nyekwe ha list a ga-ejikwe gakwa ala ụlọ, enye dị list abịa tie mgbe a ga-etinye ụbọchị ha ga-abịa. Mebi ọ bụrụ ori afọ nkwọ, ndị ọbụla nwere omenala ka ha. O nwere naanị abịa ịlụ nwanyị mgbe a na-eme ori mebi afọ eke. So onye ọbụla nwere ụbọchị ahịa a na-abịa eme ihe nwanyị. Ndị ka nwanyị kwa ga-ịgakwa gaa jụtakwa ibe nwoke oshi. Mmele Maazị Oriakụ, nwere ike itinye tụkwala ọnụ na ihe Maazị kọwaziri? Ọ bụ eziokwu na ọ kọwana ka ndị ebe ha si alụ, mana itinye ọnụ na ya bụ okwu ịlụ nwanyị pụtara mgbe nwoke tozuru ịlụ nwanyị, o nwekwanụ nwaada ọ hụtara, ọ ga-abịakara ndị nwe ya si na o nwere nwaada ọ hụrụ ihe ya na-amasị. Mgbe ahụ ọ gwara ndị ebe ya na ezinụlọ ya, ha ga-ebilite njem wee gaa na nke nwanyị, gaa jụọ ajụjụ si na o nwere nwa okooko n'asụsụ Igbo anyị ahụrụ, ma ụzọ dịkwa ebe a, ma ha enwere ike bịa kụrụ otu nwa okooko ahụ ya bụ nwanyị ọ hụtara. Nke a bụ nke mbụ tupu eburu mmanya gawa, mana a ga-ajụ ajụjụ dịka onye mbụ kwuru. Ajụjụ ahụ bụkwanụ ịma ka otu ezinụlọ ha siri dị, maka na o nwere ezinụlọ ị ga-aga ha nwere agwa ọjọọ, enwekwa ezinụlọ ị ga-aga ụfọdụ lụọ di ha anaghị anọta na di, o nwekwa ezinụlọ ị ga-aga ihe a bụ ajụjụ a na-ajụgasị bụkwara ndị na-ezu oshi. Nwekwa ezinụlọ ị ga-aga ya bụ na ha mụọkwa nwa asị na nwa ha na-anwụ. So ihe ndị a bụ esi a na-ajụgasị. Oge a jụsiri ese a, ezinụlọ nke nwoke na ezinụlọ nke nwanyị ha ga-amalite na-enyo ibe ha tupu akpọkọta ndị ezinụlọ n'ọnụ mara ha, maka na onye mbụ ekwuola na enwere edemede a ga-enye ha dịka ihe ha ga-emegasị tupu elu di ahụ enwe isi. Nwoke ọha nke imela Oriakụ Chioma na nke ahụ ịzara. Maazị kọwasịtụkwara anyị ka ihe ha nwere ike iji mara na nwoke etozuola oke ịlụ nwanyị.
ka esi too ịnọlụ ụlọ nọtoo ebe ị gachala skuul ọ ịmụchala ahịa ịfụọla ụlọ mmanya na mpaghara ma ị nwere ike ịnọkwala ụlọ mmanya na mpaghara ime ịgacha skuul ga-agwazi ha si lekwe ha marala itoro ole ịlụ nwaanyị si abịa jụọ a ga-ajụkwa gị ajụ si ị chọtara onye ga-alụ so mebi ke nwaanyị ndị nke ebe gị ga-ala ka ịhụ ke nwaanyị ndị ke nwaanyị ga-ele akikpe ịhụkwa ke nwoke so ka ahụ oke oche aga so oke esi anya Oriakụ ga-etitụkwala ọnụ n'ihe maazị kọwara ka m etinyetụkwa ọnụ n'okwu a tupu nwoke n'ala Igbo si na o tozuola oke ịlụ nwaanyị o nwekwara ike ịnọ n'ụlọ nna ya gwakwa ha na ọ chọrọ ịlụ nwaanyị mana ihe mbụ bụ ọ ga-enwe na ihe ọ ga na-arụ o ji enye nwaanyị ọ ga-akpọta nri maka na ọ bụkwa nne na nna ya ga na-enye ya nri maka na di bụkwa isi n'ihe niile a na-eme ọ bụrụ na nwoke ahụ si na o tozuola ịlụ nwaanyị nke mbụ dịka m si kwuo ọ ga-enwe ihe ọ na-arụ mana akọluche ya ga-ezukwa oke maka na ọ bụkwa mmadụ niile toro nwokorobịa bụkwa ndị isi zuru oke n'ịlụ nwaanyị ọ ya mere tupu ya si na o tozuola ịlụ nwaanyị ọ ga na-akpata ego mara na ọ ga-enyeju nwaanyị ya afọ ma ọ kpọbata ya n'ụlọ makwara na ọ ga na-eletekwe ndị ọgọ ya na ọ bụkwa sọsọ nwunye ya Chukwu mekwa na ebere nwunye ya amụtakwa mma ya mara akwa na ọ ga-enwe ike rụpụtapụkwa ihe ọ ga-eji nyejuo nwunye ya afọ nyejuokwa nwa ya ahụ afọ ọ bụ ya bụ na nwoke tozuola oke n'ịlụ nwaanyị n'ala Igbo. Mmele Oriakụ maazị nwokorobịa tozuola ịlụ nwaanyị kedu ụdịrị nkwado kwesịrị ịkwado onwe ya iji maa na n'ezie na ọ tozuola oke ịlụ nwaanyị? nkwado ọ ga-akwado nne na nna ya ga-hụpụta ka agwa esi edere ma ha na ya nọ ma nọ ebe tọrọ anya ha ga-enwe ha ga-eji mafta ọbụla o tozuola ịlụ nwaanyị. Ndewo. Oriakụ tinyetụkwala ọnụ na nke a. N'itinyetụkwa ọnụ na nke a dịka azịza anyị siri na-aga na nwoke tozuola oke tupu ya na-ekwu okwu ịlụ nwaanyị nke mbụ a sị na ọ ga-enwe ihe ọ ga na-ahụ dịka onye mbụ siri kwuo ma omume ya na akparamagwa ya na echiche ya akọluche ya ozukwara oke. Ọ bụ eziokwu na ọ bụghị ma ị nwechara ezigbo ego tupu ga na-alụ nwaanyị. O nwekwara ndị nne na nna na-akwado n'ụzọ ịlụ di na nwaanyị tupu nwokorobịa ahụ eguzosie ike na nke ka nke ọ bụrụ na ọ bụ otu mkpụrụ nwa nwoke nne na nna ya nwere ike nyere ya aka tupu ya ụkwụ na aka esie ya ike iguzo mana ha ga na-enyere ya aka mana inyetụ ya ego mana etuzikwara ya aka dịka esi ebi di na nwunye. Nke a bụ ụzọ esi akwado nwokorobịa ahụ ịlụ di. Imela Oriakụ ọkwa ajụjụ m chọkwara ịjụ tupu ịza ihe zara ugbu a m chọrọ ịjụ maazị ma nwoke kwesịrị inwe ego tupu ọ lụọ nwaanyị ka onye tozuru oke kwesịrị ịlụ nwaanyị. Maazị zakwara ajụjụ ahụ. Oke nsi kwuo mbụ ọwụ ụlọ inwe ego ya wụrụ ụlọ ịkwadola ịlụ nwaanyị ọ ime ị nwere ike inwe ego obi gị achọbụghị ịlụ nwaanyị. Oriakụ sọsọ ndị tozuru oke kwesịrị ịlụ nwaanyị? Ọ bụghị sọsọ ndị tozuru oke. Na nke mbụ dịka m siri kwuo ọ bụrụ na ọ bụ otu nwa nwoke o nwere afọ ole ọ ga-anọ nne na nna ya asị ya nwa m nwoke ekwesịrị ka alụtara gị nwaanyị. O nwere ike o jikwa ego mana nne na nna ya ahụ zuru ka emee ha ga-akwado ya n'ụzọ ọbụla isi alụlụ di na nwunye. Mana onye tozuo oke dịka o siri kwuo dịka onye mbụ siri kwuo
ihe niile abụchaghị meji oke ego. Ọlụlụ di na nwunye a bụ nkwekọrịta nwoke na nwaanyị na ha ga-ebi n'udo. Chineke ga na-agọzi ha mana site n'aka ọrụ ha. Ọ ya mere mgbe onye nke ahụ toru ya gwa ndị ebe ya na ọ chọla ịkpọta nwaanyị, ọ bụrụ na o ji ego ya gaa n'ihu, maka na o nwekwa ndị na-eji ego. Mgbe ọbụla ị mepere ọnụ gị si na ịchọla ịlụ nwaanyị, enyemaka ga-esi n'ụzọ niile bịakwute gị nwee ike mee ihe niile ndị ọgọgọ chọrọ ka ị mee tupu ị na-akpọrọ nwaanyị ahụ. Ndị be anyị na-anụla ihe ndị ọbịa anyị kọwaziri maka usoro eji alụ nwaanyị, tụmadị ndị ke nwoke, na ọ bụrụ na na iji ego ma na ijighị ego. Enyemaka a na-enyekwe ndị dị otu a ma ọ bụkwa na ndị ahụ kpatazuru ego ha ji alụ nwaanyị, mana ọ Chukwu ka ọ dịra n'aka ime ka ihe niile bịa otu o kwesịrị. Dịka anyị na-aga ezumike ugbu a, unu apụkwara na igwe onyonyo unu ka anyị gatụnụ ezumike. Igbo, onye aghala nwanne ya, ka anyị welara okwu ụlọ, maka na ọ jiri ụlọ okwu ebe o si. Nke m bụ nke m, nke anyị bụ nke anyị, NTA Igbo bụ nke anyị, ka anyị kwado ya. Ndewo ịnọnyere anyị alaghachitekwela ka anyị na-agakwa n'iru. Maazị, ọ bụrụ na nwoke mere ego n'isi nwaanyị ya na-agbabeghị akwụkwọ, o kwesịrị ka ya na ya lakpuo? N'ala Igbo anyị, ime ihe isi nwaanyị wụ isi ime isi nwaanyị ịlụọla nwaanyị, gịle ga-ala ya otu si eme na bụ gịle ga-ala. Ndị ke nwaanyị na nwoke ha mara na ha o mere ihe isi nwaanyị ya nwere ike ịlụ ọntị ha bịa tikwe mgbe ha ga-eme wedin gọzie ọlụ di na nwaanyị. Ọ dịkwa n'ime tupu a na-agba akwụkwọ, ele ha ga-eme? Ọ dịrị ime tutu ala agba akwụkwọ. Ndị Igbo ahịa ebe ọla emere omenala emeela omenala. Oriakụ tinyekwala ọnụ na nke a, Maazị Azatụla. Emeela omenala. Ndewo. Maazị ekwutekwala nke ya ka ntinyetụkwa okwu na ya bụ ife. Ọ bụ eziokwu n'ala Igbo, ihe anyị kpọrọ ịlụ nwaanyị bụ n'omenala Igbo, mgbe nwoke na-alụ nwaanyị na ezinụlọ ha bịara kwụọ ụgwọ isi nwaanyị. Dịka ọ dị n'ala Igbo, ọ ya wụ ịlụọla nwaanyị, ị ka nwekwara ike ịkpọrọ nwaanyị gị laa. Mana ọnọdụ anyị nọ n'ugbu a na-egosi na ndị ụfọdụ na-aga n'ụlọ ụka ga-agba akwụkwọ
nke ya bụ bekee kpọrọ wedding. Mana ala Igbo ihe anyị na-ahụta dịka alụlụ di na nwaanyị bụ na ụzọ ndị Igbo si alụ, ekwuchala gị ụgwọ isi nwaanyị, ịkpọrọla nwaanyị gị lawa, imezuola omenala Igbo. Ị nwere ike ịkpọ nwaanyị gị laa, ya mụwara gị nwa, ọ dịghị iwu ji gị. Imela Oriakụ, ka anyị jụgharịkwa ya n'ụzọ nke ọzọ. Ọ bụrụkwanụ na nwoke kpọrọ nwaanyị gaa gba akwụkwọ na-emebeghị ihe isi ya, ọ dị mmụta ahụ? N'ala Igbo anyị a na-ebido elu bịawa ala, a na-ebido ala gawa elu. N'ala Igbo anyị adị oke isi ga mee ihe na ụlọ ụka ga-aghara ime na omenala. Ị ga-ebido la ndị Igbo etu ilu a na-esite ụlọ amara mma afọ ama, ọ ga-esite ụlọ gawazie eji ime. Imela Maazị Oriakụ, tinyetụkwala ọnụ na nke a. Ọ bụ eziokwu na ihe okwu, n'itinye ọnụ na ya bụ okwu, a na-ebu ụzọ gbachaa kwụcha ụgwọ isi nwaanyị tupu agaba chọọchị ọ n'ụlọ ụka. Ị ga-mee nke ndị oyibo kpọrọ wedding. Maka na iruokwa n'ụlọ ụka, onye ụkọchukwu ga-ajụkwa kedu onye nyere nwaanyị a nwoke a. Ọ ga-ajụkwa emekwara omenala tupu ha ewere bịawa n'ụlọ ụka. Ọ ya mere anaghị ebidosi na ụlọ ụka were gbaa akwụkwọ tupu agawa n'ọnọdụ omenala. Maazị, o nwere alụmalụ a na-akpọ arenji, ebe nwoke na nwaanyị hụrụ onwe ha n'anya, biri n'otu ụlọ, bido mụwa nwa, na-enweghị na-agaghị agba akwụkwọ n'ụlọ ụka. Ụdịrị ihe ọ dị mma omume? Ọ dịghị mma omume. N'ala Igbo anyị ọ dị ka ọ dị. Nne na nna amaghị ke nwaanyị, nne na nna ke nwoke amaghị ke nwaanyị, nne na nna ke nwaanyị amaghị ke nwoke. Ha ebido mụọ nwa. Ndị oke mama gị shikwa bịakwa na ọmụgwọ mgbe ala ebe bụ ịbịa mewe ihe isi. Ọ dị ka ọ dị. La ibe ka anyị ha na-abịa ọmụgwọ, mama ke nwaanyị na-abịa ọmụgwọ. Adị oke esi eme ya anaghị eme n'ala Igbo anyị. Imela Maazị Oriakụ, tinyetụkwala ọnụ na nke a. Itinyetụkwa ọnụ na nke a, n'omenala Igbo ha sị na ọ bụ ihe jọgburu onwe ya, na nwaanyị na nwoke ga-ahụ onwe ha n'ozi bekee, kwekọrịta ibikata dịka di na nwunye, na-agaghị n'obodo ha aga mee ka nne na nna ha were mara, ma ọ bụ ikwu na ibe ha were mara. Ha ebido mụwa ụmụaka, maka na o nwere ezigbote aghọm nọ n'ime ya. Aghọm nọ n'ime ya bụ Chineke ekwekwana nwaanyị ahụ mgbe ọ gara ịmụ nwa ma ọ nọketere nwụọ, mgbe a ga-eburu ozi ya na-aga na ebe o siri pụta ka e wee lie ya, ndị ebe ha agakwaghị ekwe, maka na ha ga-akụnyerịrị ya iwu na ọ ga-alụrịrị nwaanyị a n'ozu. Ya bụ nke kpatara nụ na ego ọ gara akwụ pere mpe a ga-eme ka o buo ezigbote ibu. Ndị ebe anyị na-asị na ọ bụ ịkụ mmadụ isi, ha akụọ ya ntutu. Ya bụ ihe jọgburu onwe ya n'obodo Naijiria anyị nọ n'ime ya. Nke ọzọkwa bụ arrange marriage ka ha kpọrọ ya. O nwekwara ndị na-eji foto onyonyo mmadụ. O nwere ike bụrụ na nwoke ahụ bi na mba ofesi, nwaanyị ahụ biri na obodo Naijiria, eweta onyonyo ya, ma ọ bụkwa na-eweta onyonyo nke onye nọ na mba ofesi, were si ya nekwa onye a chọrọ ka ị lụọ, nke pụtara na nwaanyị ahụ amaghị nwoke ahụ. Ọ maghị ma egbubiri ya ụkwụ ma egbubiri ya aka, naanị ihe ọ na-ahụ bụ ihu ya. Ụfọdụkwa na-aga nọrọ na ụgbọala onye ọzọ were
see onyonyo were weta nke nwaanyị ka o nwee ike lụọ ya. Ya pụtara alụcha na ụdịrị nke ahụ echi agbasa. So nnukwute ọghọm nọ na ya bụ arrange marriage. Imela Oriakụ. Maazị, nwere ike idu di na nwunye ndị a ọdụ? ọdụ m na-adụ la ezinụlọ ọbụla hụrụ onwe ha n'anya, mmekọrịta mara di na nwaanyị ọ gara agara ha nke ọma. Ụmụ nwaanyị adịghị onye ọbụla dị onye ezi omume, so agaghị ekwekwana ka ọ ha ala egbu ala alụ ọgụ kwa ụbọchị ala eso ụka. Ihe m na-adụ ọdụrụ ya Chineke na mere anyị ebere na ezinụlọ anyị niile, ka ihe niile anyị na-emekọrọ agara anyị, ka ezinụlọ anyị niile ka Chukwu nyekwara anyị aka na-agakwa nke ọma. M na ụmụ nwoke ndị ọzọ ndị ibe m na-arụkwa ha oke ọbụla ọwụ lekọta nwunye ya anya, oke ọbụla na-amaleji Chukwu gị na-enyere n'aka. Oke ọ dị mma. Imela Maazị. Oriakụ Chioma, nwere ike itinyetukwara ọnụ na nke a m jụrụ Maazị? Imela. Okwu ndụmọdụ m nwere maka di na nwunye abụọ. Ọ bụ eziokwu na asị na di bụ isi n'ezinụlọ, mana ya bụ di bụ isi, ọrụ ya bụkwa na ọ ga na-arọpụta ihe ọ ga-eji na-elekọta ezinụlọ ya. Mana ọrụ dịrị nwaanyị na alụmalụ di na nwunye dịka Baịbụl si kwuo bụ na ọ ga na-erubere di ya isi. O rubere di ya isi, ya eritacha ihe niile n'uru. Mana nke ọzọkwa, di kwesịkwara o lekọtakwa ezinụlọ ya, ya elekọtakwa ikwu na ibe ya, ruokwarị n'ebe ndị ọgọ ya nọ, maka na ndị Igbo si na ọgọ bụ chi onye. Ndewo. Imela Oriakụ Chioma. Ndị be anyị, unu anụchala ihe ndị ọbịa anyị kọwaziri maka usoro eji alụ nwaanyị. Igbo tụrụ ilu sị wepụ na aka enwe n'ofe. Ọ dị mma na emeziri ihe niile ya dị mma ka a ghara inwe ntụpọ ọbụla. Ya mere anyị ji na-ewepụta ohere dị otu a ịkọwaziri unu usoro esi alụ nwaanyị. Unu anụchala ihe ndị ọbịa anyị kọwaziri. Anyị abịala na mmechi ka ndị ọbịa anyị feru n'aka. Maazị Chibuike, kelee ndị ọhaneze. Ọhaneze ndị na ndị Naịjirịa ekele m unu emeela. Ndewo. Mmanụ. Oriakụ Chioma, kelee ndị ọhaneze. Ọhaneze ekele m unu na ịnọnyere anyị. Ndewo. Mama onwe m bụ Ijeọma Alisa na si unu emeela.